बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अम्बरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तो जी बहन भाइयों, आज बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। बहुत दिन हो गए हम लोग सब देखते आ रहे हैं कि दुआ ज़हरा केस जो है वो किस सिमत में जा रहा है। अभी तक जो है वो कोई भी सिरा इस केस का हाथ नहीं लग रहा। अदालतें हैं जो कह रही हैं कि ये लव मैरिज केस है, बच्ची ने अपनी पसंद की शादी की है और जो है वो अगर ये पसंद की शादी है तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों उस बच्ची को जो है वो अपने वालिदैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसी क्या बात है? ऐसे हज़ारों केस पाकिस्तान में भी होते आए हैं। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने इस तरह से पसंद की शादियां की हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जो दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन के साथ होता आ रहा है। देखिए जी, पहले ही केस जो है ये एक अजीब मोड़ पे था, समझ नहीं आ रही थी। दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है। देखने में तो जो है ये कुछ और ही किस्सा लगता है कि अगर एक बच्ची है और उसको आप ये देखिए कि इतनी प्रोटोकॉल दी जा रही है, ठीक है? उसके जो ज़हीर के पेरेंट्स हैं उनको, जो वालिदा है उसको इतनी प्रोटोकॉल दी जा रही है, पुलिस दे रही है। समझ नहीं आ रही कि पीछे किसका हाथ है, कोई गैंग है, क्या है, समझ नहीं आ रही। अभी हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस पे वीडियोस बना रही हैं और उन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं आ रहा। वो जहाँ तक वो एक ख़ास हमारी यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं अभी ले रही, आप लोग भी देख रहे होंगे, डेली वो वीडियोस डालती है इस टॉपिक पे और वो इस बात को सही साबित करने पे तुली हुई है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है और दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो गलत हैं। आप मुझे बताएं, दुआ ज़हरा की वालदा इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, सड़कों पे, रोड पे एहतजाज कर रही हैं और उस माँ का जब एहतजाज सुनो, उसकी बातें सुनो तो दिल खून के आंसू होता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो खुद साहिबे औलाद हो, बच्चियों के माँ बाप हों, जैसे कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो दर्द दिल रखता है, जब वो दुआ ज़हरा के वालिदैन को देखता है तो आप क्या समझते हैं कि दिल कांप नहीं जाता? कि अगर आज दुआ ज़हरा के वालिदैन इस तरह सड़कों पे रुल रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो कल इनकी जगह कोई भी हो सकता है। बात समझ में ये नहीं आ रही कि अदालतें जो हैं वो क्यों इस चीज़ का फ़ैसला अच्छे तरीके से नहीं कर रही कि दुआ ज़हरा ने मान लिया कि पसंद की शादी की है। क्योंकि कुछ हमारी यूट्यूबर्स हैं और एक तो उनमें ख़ास तौर पे जो यही ज़ोर दे रही है कि दुआ ज़हरा घर से भाग के गई है, ठीक है? चले जी, एक इतनी सी बच्ची जो घर से भागी, मान लिया। तो लव मैरिज कौन सा इससे पहले पाकिस्तान में कभी किसी की नहीं हुई? जैसे निमरा केस था, उसमें उस लड़की ने पसंद की शादी की, अदालत तक मामला गया, तो वहाँ पे अदालत में इस तरह से क्यों नहीं किया गया कि उसको पकड़ लिया जाए, उसको रोक लिया जाए, उसको उसके वालिदैन से मिलने ना दिया जा रहा हो, जैसे दुआ ज़हरा के साथ किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी अक्लमंद शऊर वाला अगर इंसान है तो वो ये सोच सकता है कि अगर बाकी केसेस में ऐसा नहीं होता कि पसंद की शादियां होती हैं, उसके बाद लड़का लड़की वालिदैन से मिलते हैं, लड़की पे इस तरह से रुकावट नहीं डाली जाती जिस तरह दुआ ज़हरा के साथ किया जा रहा है। कुछ पता नहीं चलता कि उस बच्ची को कहाँ लेकर जाते हैं, क्या होता है, उसकी वो अपनी माँ की तरफ आंख उठा के नहीं देख रही होती, उसको इस तरह से हिसार में लिया हुआ होता है पुलिस ने कि इधर से उधर उस बच्ची को होने नहीं दिया जा रहा और माँ और बाप की ये हालत है कि वो सड़कों पर रुल रुल के जो है वो ख़वार हो गए हैं, उनकी बुरी हालत हो गई है, दिल खून के आंसू रोता है। आप यकीन करें, दुआ ज़हरा की वालदा की वीडियो मैंने अभी देखी और जहाँ पे वो एहतजाज कर रही हैं, आप यकीन करें कि अगर एक एज़ अ मदर मैं इस चीज़ को देखूं, एक माँ की हैसियत से जब मैंने उसको देखा तो मैं रो पड़ी देख के कि वो किस तरह से बिलक रही है अपनी बच्ची के लिए, किस तरह से रो रही है। वो कह रही है, एक औरत हो के मैंने जो है वो मैं एक पुलिस वाले के पाँव में पड़ी, ठीक है, मैं उसके पाँव में गिर गई कि मुझे मेरी बच्ची से मिलने दें, हैं, मुझे अपनी बच्ची को गले लगाने दें, मुझे अपनी बच्ची को प्यार करने दें। तो समझ नहीं आ रहा कि ज़हीर की जो वालदा है उसको तो प्रोटोकॉल दी जा रही है, हाँ, इस कदर प्रोटोकॉल दी जा रही है, और जो दुआ ज़हरा की माँ है वो रुल रही है। क्यों? फिर क्यों ये इस तरफ नहीं देखा जा रहा, सोचा नहीं जा रहा कि ये एक केस जो है किसी दूसरी ही तरह का है। अगर इसको ये कहा जाता है कि अगवा का केस है, इसके पीछे कोई गैंग है, तो मैं नहीं समझती कि ये गलत है।
کیونکہ جب تمام حقائق کو دیکھا جاتا ہے، تمام جو صورتحال ہے جو نظر آ رہی ہے، عدالتوں میں ماں باپ خوار ہو رہے ہیں، بچی کو جس طرح سے بچی کے کو گھیراؤ میں لیا گیا ہے، بچی کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے رہے، تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ظہیر اتنا کون سا توپ قسم کی چیز ہے جو دعا زہرا کے جو ہے والدین سے اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟ کیا اس سے پہلے پاکستان میں پسند کی شادیاں نہیں ہوئیں؟ کیا اس طرح کے کیسز نہیں ہوئے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مجرم جو ہیں ان کو اتنی پروٹوکول دی جا رہی ہے اور جو مظلوم جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں؟ ماں ہے، میں تو سلام کرتی ہوں دعا زہرا کی ماں کو، جس نے ہمت نہیں آ رہی، وہ بول رہی ہے کہ خدا را باہر نکلیں، میرا ساتھ دیں۔ اگر آج میری دعا زہرا جو ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کل کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیوں ہماری جو عدلیہ ہے اس کو انصاف کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عدالتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ کسی کے ماں باپ نہیں ہیں؟ ان کے دل نہیں ہیں؟ انہیں کیوں دعا زہرا کی ماں کا دکھ نظر نہیں آ رہا؟ اس کے باپ کی آنکھوں کے آنسو نظر نہیں آتے؟ اور ابھی تو میں یہ کہوں گی بہت ہی سمجھدار فیملی ہے، بہت باہمت فیملی ہے جو اپنی بچی کے لیے اتنا لڑ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، دعا زہرا کو جب دیکھتے ہیں ہم لوگ میڈیا پہ، ہم لوگ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی رکھتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ اس بچی کی آنکھوں میں آپ لوگوں کو کوئی خوشی نظر آتی ہے؟ اس بچی کی آنکھوں میں تو خوف ہی خوف نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ خوف کس چیز کا ہے؟ اس چیز کو کیوں اس چیز کا پتہ نہیں چلایا جا رہا؟ کیوں اس کے والدین کی جو بات وہ کر رہے ہیں کیوں اس کو سنا نہیں جا رہا؟ کیوں اس کے والدین کی جو ہے وہ کنڈیشن کا اندازہ نہیں لگایا جا رہا؟ انہیں کیوں انصاف نہیں دیا جا رہا؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ ہم لوگ اس کا احتجاج کرتے ہیں، کم از کم دعا زہرا کو اس کے والدین سے ملنے دیا جائے۔ کم از کم دیکھیں، اگر اس چیز میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اپنے والدین سے اتنا دور کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ بات تو سوچنے کی ہے نا، پوائنٹ کی ہے۔ اس کی ماں سڑکوں پہ نکل آئی ہے، احتجاج کر رہی ہے، رو رہی ہے، پولیس والوں کے قدموں میں سر رکھ کے وہ فریادیں کر رہی ہے مجھے میری بیٹی سے ملنے دیا جائے۔ تو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ایک ماں اتنا رول رہی ہے اور دوسری ماں جو ظہیر کی ہے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہماری عدلیہ کا کام بنتا ہے، ہماری عدالتوں کا کام بنتا ہے کہ انصاف کریں، اس چیز کی تحقیقات کریں، بچی کو والدین کے حوالے کریں، ٹھیک ہے؟ اور والدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہوا، یہ بغیر نکاح کے جا رہی ہے، ادھر رہ رہی ہے، تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ان سب چیزوں کی؟ نہیں دیتا نا، دے ہی نہیں سکتا، اور نہ دی ہے اس نے۔ تو اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، اس احتجاج میں اس کا ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ وہ کچھ یوٹیوبرز جو حق کا ساتھ نہیں دے رہے، جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگی تھی، گھر سے بھی چلو بھاگی، ایک سخت لفظ استعمال کیا، گھر سے بھاگی، تو کیا ہوتا ہے کہ ان بچیوں کو پھر اس کے بعد پروٹیکشن نہیں دی جاتی، وہ اپنے والدین سے نہیں ملتی؟ سب کچھ ہوتا ہے، نمرا کیس میں سب کچھ ہوا ہے، پھر وہ لڑکی اپنے والدین سے ملی ہے، اس کو ملنے دیا گیا ہے، ایسی بہت سی لڑکیاں پھر ملی ہیں، تو دعا زہرا کیوں نہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری عدالتوں پر، ہمارے انصاف پہ، ہمارے معاشرے پر، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ خدا را رحم کھائیں اس کے والدین پہ اور اس بچی کے حال پہ، کیونکہ اگر اس بار ظلم ہوا تو پھر یہ ظلم جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا، رکے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی امبرین آفیشیل کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔